अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं रशीदुद्दीन। सियासत के इस खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। खबरनामे का आगाज करते हैं अहम सुर्खियों के साथ। नरेंद्र मोदी के दौरे अयोध्या का मंसूबा, अयोध्या तहरीक के अहिया की कोशिश, मसला तेलंगाना की यकसवी आसान नहीं, चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी का बयान, जगन मोहन रेड्डी की अदालती तहवील में 1 जुलाई तक तौसी, वेस्ट इंडीज के दौरे के लिए हिंदुस्तानी टीम का ऐलान, जहीर खान, युवराज और सहवाग नजरअंदाज। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की तरफ। चीफ मिनिस्टर गुजरात नरेंद्र मोदी जारिया हफ्ते अयोध्या का दौरा करने वाले हैं, जहां वो मुतनाज़ा मुकाम पर पूजा करेंगे। उनका ये इक़दाम एक नए सियासी तनाज़े का सबब बन सकता है। वीएचपी के तर्जमान शरद शर्मा ने बताया कि विश्व हिंदू परिषद के लीडर अशोक सिंघल, प्रवीण तोगड़िया, योगी आदित्यनाथ और योगा गुरु रामदेव नरेंद्र मोदी का खैर मकदम करने के लिए अयोध्या पहुंच रहे हैं। मोदी चारशंबे या जुमे को मुतनाज़ा मुकाम का दौरा करेंगे। वीएचपी ने राम मंदिर तहरीक का अहिया करने के लिए साधु संतों का एक इजलास भी तलब किया है। वीएचपी लीडर ने बताया कि अयोध्या की सरजमीन से नरेंद्र मोदी अपनी पार्टी कारकुनों और हिंदुत्व के हामी राय दहिंदों को एक पैगाम देंगे। अयोध्या में नरेंद्र मोदी राम जन्मभूमि ट्रस्ट के महंत गोपाल दास के बशमूल वीएचपी के कई साधु संतों से मुलाकात करेंगे। शहादत बाबरी मस्जिद के बाद मुतनाज़ा मुकाम का दौरा करने वाले नरेंद्र मोदी पहले बीजेपी लीडर हैं। उनका अयोध्या दौरा इस बात की वाज़ेह अलामत है कि हिंदुत्व ताकतें नरेंद्र मोदी को आइंदा इंतखाबात में वज़ारत उज़्मा का उम्मीदवार बनाने के लिए संजीदा हैं। बीजेपी ने साबिक़ में हलीफ जमातों के दबाव पर राम मंदिर का एजेंडा तर्क किया था। जनता दल यूनाइटेड के साथ इत्तेहाद के लिए वाज़ेह इशारा देते हुए वज़ीर आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह ने चीफ मिनिस्टर बिहार नीतीश कुमार को सेकुलर लीडर करार दिया है। उन्होंने कहा कि सियासी तकाज़ों के मुताबिक आइंदा मुख्तलिफ जमातों के साथ इत्तेहाद के फैसले किए जाएंगे। सियासत में कोई भी मुस्तकिल दोस्त या दुश्मन नहीं होता। नीतीश कुमार के साथ मुमकिना इत्तेहाद के सवाल पर मनमोहन सिंह ने कहा कि यकीनन वो एक सेकुलर लीडर हैं। आइंदा क्या होगा कहा नहीं जा सकता। कांग्रेस को हमेशा ही सही सोच व फिक्र रखने वाली जमातों की ज़रूरत रही है। पार्लियामेंट में सेकुलर जमातें कांग्रेस की हिमायत करती रही हैं। नरेंद्र मोदी को बीजेपी की इंतखाबी कमेटी का सरबराह बनाए जाने और एल.के. आडवाणी के इस्तीफे पर वज़ीर आज़म ने कहा कि ये बीजेपी का दाखिली मामला है। ताहम उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी कांग्रेस के लिए खतरा नहीं है। राहुल गांधी के हक में राह हमवार करते हुए मनमोहन सिंह ने कहा कि अब राहुल को यूपीए की क़यादत करनी चाहिए। वो सिर्फ कांग्रेस नहीं बल्कि कौम के कायद हैं। मनमोहन सिंह वजारत में कल हुई तौसी के बाद रियासत से ताल्लुक़ रखने वाले मरकजी वज़रा की तादाद 13 हो गई है, जिनमें आंध्रा के 8, तेलंगाना के 3 और रायलसीमा का 1 वज़ीर शामिल है। इलाक़े आंध्रा से ताल्लुक़ रखने वाले वज़रा में पल्लम राजू, के सामसिवराव, किशोर चंद्रदेव, चिरंजीवी, पुरंदेश्वरी, पनबाका लक्ष्मी, कुरपा रानी और जेडी सेलम शामिल हैं। तेलंगाना के वज़रा में जयपाल रेड्डी, सर्वे सत्यनारायणा, बलराम नायक का शुमार होता है, जबकि कोटला सूर्य प्रकाश रेड्डी रायलसीमा से ताल्लुक़ रखते हैं। जयराम रमेश का ताल्लुक़ कर्नाटक से है, लेकिन उन्हें आंध्र प्रदेश से राज्यसभा का रुकन बनाते हुए मरकजी काबीना में शामिल किया गया है। रियासत आंध्र प्रदेश से ताल्लुक़ रखने वाले जिन अरकान पार्लियामेंट को मजलिस वज़रा में जगह दी गई, उनमें सामसिवराव और जेडी सेलम शामिल हैं। जयराम रमेश और चिरंजीवी की तरह जेडी सेलम भी राज्यसभा से मरकजी वजारत में शामिल किए गए हैं। आंध्र प्रदेश से ताल्लुक़ रखने वाले मरकजी काबीनी वज़रा में एम पल्लम राजू, फ़रोग़ इंसानी वसाइल, के सामसिवराव टेक्सटाइल्स, जयराम रमेश देही तरक्की, किशोर चंद्रदेव पंचायत राज और जयपाल रेड्डी साइंस और टेक्नोलॉजी शामिल हैं। जबकि ममलिकती वज़रा में चिरंजीवी सयाहत, पुरंदेश्वरी कॉमर्स एंड इंडस्ट्री,
पनाबाका लक्ष्मी टेक्सटाइल, कोटला सूर्य प्रकाश रेड्डी रेलवेज, कुरपा रानी कम्युनिकेशन एंड IT, सर्वे सत्यनारायणा रोड ट्रांसपोर्ट, बलराम नायक समाजी इंसाफ और JD सेलम फाइनेंस शामिल हैं। हिंदुस्तानी सिफारत खाना बराए सऊदी अरब ने अपने शहरियों को इंतबाह दिया है कि सऊदी अरब में अपनी वीज़ा की मुद्दत से ज़्यादा क़याम न करें और इमरजेंसी सर्टिफिकेट हासिल करने के बाद फौरी मुल्क से रवाना हो जाएं, ताकि नताखा कानून के तहत ताज़ीरी कार्रवाई से बच सकें। सिफारत खाने के बयान में कहा गया है कि सऊदी अरब में मोहलत की मुद्दत से ज़्यादा क़याम करने वालों को ताज़ीरी कार्रवाई बशमूल सज़ाए क़ैद, जुर्माना और दोबारा दाखिले पर इम्तना के साथ मुल्क से इखराज का सामना मुमकिन है। सिफारत खाने ने मुकर्रर मुद्दत से ज़्यादा क़याम करने वाले तमाम हिंदुस्तानी शहरियों को ऐसी सूरत हाल से बचने और सऊदी अहदेदारों की जानिब से दी हुई मोहलत से, जिसका 3 जुलाई 2013 को इख्तिताम हो जाएगा, इस्तिफ़ादा करने की ख्वाहिश की है। सिफारत खाने के बमुजिब ऐसे तमाम शहरी जिन्होंने सिफारत खाने से इमरजेंसी सर्टिफिकेट हासिल किया है, उनके असल पासपोर्ट मनसूख कर दिए जाएंगे और वो हिंदुस्तान के बाहर अपने पुराने पासपोर्ट इस्तेमाल करते हुए कभी सफ़र नहीं कर सकेंगे, चाहे वो उनके पासपोर्ट उस तारीख को कारामद क्यों न ज़ाहिर हों। चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी ने कहा है कि हुकूमत ने चलो असम्बली प्रोग्राम के दौरान अवामी जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इंतहाई सख्त पुलिस बंदोबस्त किया था। हुकूमत का मकसद चलो असम्बली प्रोग्राम में खलल डालना नहीं था, बल्कि अवाम के जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ उसकी तरजीह थी। उन्होंने दावा किया कि सिर्फ़ और सिर्फ सख्त पुलिस इंतज़ामात के नतीजे में ही कम से कम गिरफ्तारियां अमल में आईं और चलो असम्बली मार्च पुरअमन रहा। उन्होंने कहा कि तेलंगाना जॉइंट एक्शन कमेटी ने दावा किया था कि मार्च में शिरकत के लिए लाखों अवाम आएंगे, इसलिए इसी मुनासिबत से इंतज़ामात किए गए थे। ऐवान असम्बली में अपोजिशन और हुक्मरान अरकान के दरमियान मुख्तलिफ मसाइल जैसे तेलंगाना और दीगर मसाइल पर मुदाखलत करते हुए चीफ मिनिस्टर ने ये बात कही। तेलुगुदेशम अरकान दयाकर राव और T नागेश्वर राव, वजीर फाइनेंस अनम राम नारायण रेड्डी और वजीर भारी सनतें डॉक्टर जय गीता रेड्डी के साथ इन मसाइल पर मुबाहिस कर रहे थे। चीफ मिनिस्टर ने मजीद कहा कि तेलंगाना इंतहाई हसास मसला है और मरकजी हुकूमत इसकी यकसुई के लिए काम कर रही है। उन्होंने कहा कि वो खुद भी इस बात के ख्वाहां हैं कि यह मसला जल्द से जल्द हल हो जाए। उन्होंने कहा कि हमें इस बात का एहसास है कि मसले की यकसुई आसान नहीं है। ये मसला असम्बली की कार्रवाई में रुकावट का बायस बना हुआ है। चीफ मिनिस्टर ने बताया कि हमने मरकज़ से मसले की यकसुई की दरख्वास्त की है और इसका फ़ैसला करना मरकज़ की जिम्मेदारी है। उन्होंने वाज़ेह किया कि हम तहरीक तेलंगाना के मुखालिफ नहीं हैं और इसे कुचलने की कोशिश नहीं करेंगे। CBI की खुसूसी अदालत ने गैर महसूब असासों के मुकदमे में असल मुलजिम YS जगन मोहन रेड्डी की अदालती तहवील में 21 जुलाई तक तोसी कर दी है। जगन को, जो चंचलगुड़ा सेंट्रल जेल में महरूस हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अदालत में पेश किया गया, जिसके बाद जज U दुर्गा प्रसाद राव ने ये अहकाम जारी किए। जगन की अदालती तहवील कल खत्म हो गई थी। जस्टिस U दुर्गा प्रसाद राव ने गैर कानूनी कानूनी मुकदमे के मुलजिम कर्नाटक के साबिक वजीर गाली जनार्दन रेड्डी की अदालती तहवील भी 21 जुलाई तक बढ़ा दी है। इसी तरह वानपिक डेवलपर निम्मागड्डा प्रसाद और IAS ओहदेदार KV ब्रह्मानंद रेड्डी की अदालती तहवील भी उसी तारीख तक बढ़ा दी गई है। दोनों गैर महसूब असासों के मुकदमे के मुलजिम हैं। CBI अदालत ने कानूनी मुकदमे के दीगर मुलजिमीन BV श्रीनिवास रेड्डी और महफूज अली खां की अदालती तहवील में भी 21 जुलाई तक तोसी कर दी है। जगन के साथ ही दीगर मुलजिमीन की अदालती तहवील भी उसी तारीख तक बढ़ा दी गई है। रियासती काबीना का एक हंगामी इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें बंगारू तल्ली स्कीम के मसवदे बिल पर मुबाहिस किए गए। इजलास के दौरान बंगारू तल्ली स्कीम के मसवदे बिल के मामूली तब्दीलियों के बाद मंजूरी दी गई। स्कीम के तहत लड़की को इंटरमीडिएट कामयाब होने पर एक मुश्त 50,000 रुपये और ग्रेजुएशन की कामयाबी पर एक मुश्त 1 लाख रुपये अदा किए जाएंगे।
قبل ازیں مسودہ بل میں ہر لڑکی کو خواہ وہ ناکام ہو یا کامیاب ایک مشت رقم کی ادائیگی کا اہل قرار دیا گیا تھا۔ ذرائع کے موجب کابینہ نے پنچایت راج انتخابات میں پسماندہ طبقات کو 34% تحفظات کی فراہمی کو بھی منظوری دی ہے۔ ہر ضلع کو ایک یونٹ تصور کرتے ہوئے تحفظات فراہم کیے جائیں گے۔ واضح رہے کہ بنگارو تلی اسکیم چیف منسٹر کے لیے وقار کا مسئلہ بن گئی تھی۔ 7 جون کو منعقدہ کابینہ کے اجلاس میں بعض وزراء نے اس بارے میں اعتراضات کیے تھے۔ کابینی اجلاس کے بعد ایک سینئر وزیر نے بتایا کہ 1 یا 2 دن میں یہ بل اسمبلی میں پیش کر دیا جائے گا۔ وزیر فائنانس انم رام نارائن ریڈی، وزیر پنچایت راج کے جانا ریڈی اور وزیر ٹرانسپورٹ بوسا ستیہ نارائنا نے اعتراضات کیے تھے۔ جانا ریڈی نے اہل خاندانوں کو لڑکی کی پیدائش پر ایک مشت ترغیب دینے کی تجویز پیش کی تھی۔ ریاستی اقلیتی کمیشن کا اجلاس حیدرآباد میں منعقد ہوا، جس میں اقلیتی اسکیمات پر عمل آوری، پنچایت راج اداروں کے انتخابات میں اقلیتوں کے تحفظات اور اقلیتوں کے سماجی اور معاشی سروے کے آغاز سے متعلق امور کا جائزہ لیا گیا۔ اجلاس کے بعد اخباری نمائندوں سے بات چیت کرتے ہوئے صدر نشین کمیشن عابد رسول خان نے بتایا کہ حکومت سے اس بات کی درخواست کی گئی ہے کہ ریاست میں اقلیتوں کے معاشی اور سماجی سروے کے لیے 10 کروڑ روپے منظور کیے جائیں۔ اقلیتی کمیشن عثمانیہ یونیورسٹی اور مولانا آزاد نیشنل یونیورسٹی کے تعاون سے ریاست میں اقلیتوں کا معاشی اور سماجی سروے کرانے کا منصوبہ رکھتا ہے۔ اس سروے کا مقصد ریاستی اسکیمات میں اقلیتوں کی حصہ داری کو یقینی بنانا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس سروے سے عدالت میں تحفظات سے متعلق جاری مقدمے کے فیصلے میں بھی مدد ملے گی اور تحفظات کے حق میں دلیل کے طور پر اس سروے کو پیش کیا جا سکے گا۔ انہوں نے کہا کہ ریاستی اور مرکزی حکومت سے بجٹ کے حصول کے لیے درخواست کی گئی ہے۔ سروے کے آغاز کے سلسلے میں حکومتوں کے بجٹ کا انتظار کیے بغیر کمیشن آئندہ ہفتے کوئی قطعی فیصلہ کرے گا۔ عابد رسول خان نے بتایا کہ کمیشن نے اقلیتی اسکیمات کے بارے میں رہنمائی اور شعور بیداری کے سلسلے میں ہر ضلع میں کمپیوٹرائز انفارمیشن سینٹرز کے قیام کا فیصلہ کیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ہر ضلع میں 2 تا 3 مراکز قائم کیے جائیں گے اور ہر سینٹر میں اسکالرشپ اور دیگر سرکاری اسکیمات کے بارے میں رہنمائی کے حصول کے علاوہ پاسپورٹ اور دیگر خدمات کے بارے میں بھی درخواستوں کے ادخال کے بارے میں رہنمائی کی جائے گی۔ انہوں نے بتایا کہ بہت جلد 10 انفارمیشن سینٹرز قائم کیے جائیں گے۔ چیف جسٹس آندھرا پردیش ہائی کورٹ کلیان جیوتی سین گپتا نے مجلس بلدیہ حیدرآباد کو ہدایت دی ہے کہ وہ ضیاء گوڑہ مسلخ کو اور ضیاء گوڑہ سڑک پر غیر مجاز قبضوں کو اندرون 3 ہفتے برخاست کر دیں۔ چیف جسٹس نے سٹی پولیس کمشنر کو بھی ہدایت دی کہ اس معاملے میں بلدی حکام کو ضروری پولیس مدد فراہم کریں۔ چیف جسٹس ضیاء گوڑے کے ساکن ڈی سنتوش کمار اور راجندر کمار کی مفاد عامہ کی ایک درخواست کی جسٹس جی روہنی کے ساتھ سماعت کر رہے تھے۔ درخواست گزاروں نے استدعا کی تھی کہ بلدیہ کو ہدایت دی جائے کہ یہاں جانوروں کے ذبیحے پر روک لگائی جائے۔ اس کے علاوہ درخواست گزاروں نے شکایت کی کہ ضیاء گوڑہ جانے والی سڑکوں پر غیر مجاز قبضوں کو روکنے میں بلدیہ ناکام ہو گئی ہے۔ درخواست گزار کے وکیل نذیر احمد خان نے عدالت کے علم میں لایا کہ یہاں جانوروں کے ذبیحے میں اضافہ ہو گیا ہے اور مقامی شہریوں کے لیے مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ اس کے علاوہ دریائے موسیٰ میں غلاظتیں پھینکی جا رہی ہیں۔ بلدیہ کے وکیل سی دامودر ریڈی نے عدالت کو بتایا کہ ضیاء گوڑے کے مسلخ کو بلدیہ کی جانب سے چنگی چرلا میں عصری مسلخ کے قیام کے بعد کوئی اجازت نہیں دی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ضیاء گوڑے میں کچھ شیڈز اور چھوٹی عمارتیں ابھی تک ہیں جنہیں تاجر اپنے جانور بیچنے کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بلدیہ نے 20 جون کو یہاں موجود تعمیرات کو ہٹا دینے کا فیصلہ کیا تھا اور پولیس سے تعاون طلب کیا تھا، جس پر پولیس نے مطلع کیا کہ انہیں اسمبلی کے سیکورٹی انتظامات کرنے ہیں۔ ہندوستانی کرکٹ بورڈ نے چیمپئنز ٹرافی کے بعد دورے ویسٹ انڈیز کے لیے اپنی 15 رکنی ہندوستانی ٹیم کا اعلان کر دیا ہے، جس میں ایک بار پھر آل راؤنڈر یوراج سنگھ، اوپنرز ویریندر سہواگ اور گوتم گمبھیر کے علاوہ سرکردہ تیز گیند باز ظہیر خان کو شامل نہیں کیا گیا۔
ویسٹ انڈیز اور سری لنکا کے درمیان کھیلی جانے والی 6 قومی سیریز میں ہندوستان تیسری ٹیم ہے جس میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی۔ ٹیم انڈیا 28 جون سے 11 جولائی تک ویسٹ انڈیز کا دورہ کرے گی۔ گزشتہ ماہ چیمپئنز ٹرافی میں ٹیم کا انتخاب کرتے ہوئے بورڈ نے ویسٹ انڈیز میں کھیلی جانے والی 6 قومی سیریز کے لیے ہندوستان کے 21 امکانی کھلاڑیوں کا بھی اعلان کیا تھا۔ اس فہرست میں چیمپئنز ٹرافی کھیلنے والے کھلاڑیوں کے علاوہ منوج تیواری، پروین کمار، محمد سمیع، امبٹی رائیڈو اور راہل شرما اور گوتم گمبھیر کا نام بھی شامل تھا۔ بورڈ نے 6 قومی سیریز کے لیے موجود 15 رکنی ٹیم میں کوئی تبدیلی نہیں کی ہے، جس سے واضح ہے کہ آل راؤنڈر یوراج کی ٹیم میں واپسی کا خواب ادھورا رہ جائے گا۔ سہواگ، گمبھیر اور ظہیر خان کے لیے فی الحال قومی ٹیم میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ ٹیم انڈیا کے جارحانہ اوپنر سہواگ نے سال کے ابتدا میں پاکستان کے خلاف اپنا آخری ون ڈے کھیلا تھا، لیکن مسلسل ناقص کارکردگی کی وجہ سے انہیں ٹیم سے باہر کر دیا گیا تھا۔ خبر نامے کے اختتام کی دیجیے اجازت۔ اپنا خیال رکھیے۔ خدا حافظ۔